Selamat pagi sahabat mancing. Ini saya berada di desa Kembangan. Kepengen poin hampalan. Dalannya ngeri banget nih. Saya munggah ranggo iki aku. Lari tok. Bengawane asat. Mau nong casting ngono. Bos entuk borong. Caranya susur sungai iki. Endi nggone? Nggon hampal ora ngerti, nggon gabus ya ora ngerti. Dimakan nih. Entah aku bro. Gabus Bengawan. Oh iya. Wah kayak iki lah aku untuk Gabus Bengawan. Prosek bro. Ukurannya ki piro? Bro. Gabus Bengawan iso bahagia aku. 1. Ya ada. 20 ngepres. Lagi 19. Gabus Bengawan. Mantap. Ora entuk hampalan entuk gabus.
Iya, koset. Nengok tak culke. Oh, aku buka dulu mene. Nah, ayo. Oke. Dapat aku. Saya bro. Aduh nyandar bro. Iya. Wah, saya bro. Iya. Wah, apa gitu? Badari tani. Turun. Salah target. Sorry bro, salah target bro. Sik. Maaf saudara, salah target. Iki hampal apa badar to bro. Iya. Sik bro. Ini pola terus kok. Background. Ya adalah. Gampang lah kok ora enak ndolo ya, bro ya. Sorry bro, hampalane. Pote luntur. Iso-iso. Anak tenggelam ning kene iki badare. Mancing Mania mantap.